Belaikano sini Tiborajoni politics Buograni Cognoto inai Belaikano misinterpretation Belaikano Khan Angmoni Kok sini Thaniwo Nor Jotono Khanawi Tomo Belaikano sini Borok Tutise Guboi itihas no history no Goshia Anginai sini Bubugrano Opomandrama bar Opomandramani Basino Opomandramani Tiprasani Tokano Nizino Goshiangmani Botiro Kogro Kvangma Ozomaro Kvangma leaders ro Podrepot Patini Ozomaro Kok Sai Thomas Singh Khanamuto Khazini Takoro Kok Kunuya Norok Joton Saimano Je Bubugra Delhi Jontor Montoro Sini David Murasi যে 2500 কিলোমিটার আগরতলা থেকে দিল্লি থাংমানি নর সাইমানো আবার একটা গ্রিনিস বুক অফ পয়েন্ট কানানি কক আবকাবো কাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস 12 বছরের ইতিহাস ওয়ার্ল্ডনি ইতিহাস অবহায়কে নিজিনি তফানি বাগিনাই রাইটস বাগি সানাইবো কম আ আন্দোলন যন্তর মন্ত্র থাঙ্গিনাই সিনি খুদ সিনি নিউ আইকন বহনিমানো ডেভিড বুরা সিংহ solidarity support Raja sini Bubogra sing bono go sinani tamni bagi problem phai tabuk jorabo sing saimano 1949 সাল জরে sini oha Tiborajyo kache princely state a princely state aboni pore 12 বছর sing tini thangmani saboni duloto bu poribar bu family খুদ সিনি মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য দা বর্মন বিনি নানা দাদেন্ট মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী দ্য রিজেন্ট ব অ্যাসেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসেশন অবনি বিশিংতই নরক সাইমানো 1949 নি 9th সেপ্টেম্বর ন আ অ্যাসেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাসেশন উঙ্গো Instrument of accession Nungmani Sal or Salona Dili Jontor Montro, Sri David Mura Singbo, Tinta fundamental rights no Tinai, demonstration Klaimani, nor Joton Simona. Tinta Azoro, Bokasha, Messrs Tanivo, Cox Satino, Bini, lecture by Swiss Tanivo, Bokok Saka. Agorton Malik Sabo, Telemordi Malik Sabo, Kanjanpurni Malik Sabo. বর্তমানে কনটেক্সট থাঙ্গি বকক মাসাকানা নরক সাইমানো जों दिनै प्राउडलि इन्डियान माने कारणखा अपरिवार जदि इन्डियानो मार्चिं हांके नों दिनै जितेन चौधरी बाबू किंबा कांग्रेस सुदीप राय ब्रह्मणे हो विभिन्न पलिटिकल की मैन रक तिनी बा फर्मर चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पणंथम तिनी प्राउडलि इन्डियान इन साइमंगलाखौ इन्डियान नि पॉलिटिक्स थांगे हाफ माने अपरिवार सुनो रूट फुनो गई प्राउडलि जों इन्डियान हिनि मानो फियाबा इंडिया थांगे ने जों तिनी आउट नंबर अंका फरेन इलिगल्स माइग्रेंट रो पाई इनफ्लक्स और फेमेन यागुलो खुद आ परिवारनि बरक तिनी इनफ्लक्स नि खरांति साना एवं সেই इनफ्लक्स ने रखनो रिसेंटली আগরতলাও তথাকথিত সুকল আমরা বাঙালির শর্ট প্যান্ট কানি লাঠি তুই নাই জিরিখকা আগরতলা সাবনি ত্রিপুরাজ্য সাবনি বরক সাব সাকা সাবাবো আমরা বাঙালি নামক একটা সূত্র একটা আঞ্চলিক দল আগরতলা শহর বুকে রাজধানী ক্যাপিটাল সিটি ও आफुरुक कक साफुरका तांगे नोंखा नांलिया जों माननीय जितेन्द्र चौधरी नोंदा बुबुग्रानो भेंगायो नों तिनी अननो पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स बाहायका कंगना दाबुक साखा विशेष करे कम्युनिस्ट रो एमन कि बीजेपी नि किछु लीडर्स बो दंगै मानो किन्तु दुर्भाग्य सिनि बक्र सिनि कपाल ताबो आ परिवारनि बररो आल उजेन तो प्लेस आसाइनाय बा फैमिली সেই 1949 इंडियन में যোগদান দিয়াকে इंडियन डोमिनियन हाइजांके नों तिनी मिनिस्टार मांगलाखौ नों तिनी एमपी बं मांगलाखौ मुंगसांनि मांगलाखौ नों तिनी बतिनि तुखो नांगसे कक साबले
Al legacy a family ni bo Maharaja sini Raja ni noga sai Raja ni busa Raja bo kaisi important political player tabu bo tukun angjagi sau kaham ke wan sogi sau bo kaje khaje ni takura bukuro sung busi tai to sini wan sok mani sen sungnan dorkar sini political rights sini existent as herbal baginai asu bold step na kha Takuk David Mura Singh aro bojot tonono holistic approach like in written form irrespective of political colors irrespective of political spectrum 9th September Delhi Jantar Mantar Friday kuno political flag ti awinai singwasa jotono thancha ke khorang ti salen herinai bo jotona hawan klege ang personally in person ang Jantar Mantar thanginai othosa ano kuno written form invitation riasini Takuk David Mura Singh ani social media bang kok saka but ani responsibility tongo ang bono support thani tabuni mo jorabo town by inka sing parts extension kha after merger with Indian Union the very short decades within few decades sing tini Tripura rajon nijini hawono nijini Tripura hawo nijini land nijini Zagawa sing microscopic minority in the Gizun Taka. Sing only 31% out of 100. Borothang Soy Gasin, sing under trade, sing Sini existent as Harbable Lupuris trade of Laitanka, Bonibagi to sing Dini Greater Tipraland, is Tipraland sing Marsalay. Separate statehood sing Marsalayo. Tanabagi, policy got above Bugra, visible by electoral alliance. Thane last assembly election okay electoral alliance ya bonizini own political power by capacity wo 44 seat contest like ya 44 seat contest khama jaglo 13 assembly seat bo nizini candidates no bojidiri tu makabat sing thansani bising tei abo sombom ka 13 assembly constituency wo sing jidiri 13 jon ba 13 ml da bujidi ja পরবর্তী পরিস্থিতি wo sing বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ও ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার দিল্লিও যে সরকার তঙ্গ যে দল তঙ্গ বই ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স মিটিং গিয়া তাং বুলটং মানা তো নাংনাই বিলে নং বিভিন্ন কলাকুশল স্ট্র্যাটেজি ও থাঙ্গি নাই বিনি নকনি বিনি বাইনা পর্যন্ত বিজেপি নি টিকেট রুইনা এমপি শ্রামকা যাতে করে সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার যে পাওয়ার নি বাগিছে ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স 3 decades 4 decades in Songram Kleka ADC empower ko और constitutional solution पे होंगी separate state पर होंगी क्या abono bahai के एक त्रिपुरा सरणी बिनी social no develop खाने बिनी cultural no develop खाने नहीं बिनी identity no strengthen खाने नहीं बिनी identity नहीं existence in कॉग्नो वन सुविना यही बाबे थांगे ना डिलियोबो agreement इंखा abono tripartite agreement Who des ni Home Minister ni buskango Home Minister Goswin aboto agreement ngo Rajyo ni Chief Minister ni upostiti wo in presence of Chief Minister tripartite agreement taamba central government state government and Triprasa led by Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya Devarma ei babe tripartite agreement nga sabuni khotingnan bagya agreement khaba Jitendra Babuni অর্থাৎ communist ni dabo যে রাজ্যনি সেক্রেটারি পলিটব্যুরো মেম্বার প্লাস এলওপি ওকাইছে রেসপন্সিবল পারসন ব সাধুবার জানা দরকার ব সমর্থন খাইনান দরকার মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য যে ফর্মপন এগ্রিমেন্ট খাবো ত্রিপুরাসেনি ওয়েলফেয়ার বাগै जों साबसिस्टि खाइ दङ डेपुटेशन नो इन पार्सन थाङि मालायो टक खालायो যদি सेंटर बरनि से एग्रीमेंट ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट नो जदि खेला खलेके कयदिन खेला खलायनो सोंबाय ओ खेला खलायमै बो टाइम सोंनाय दङ दाबुनो जों बीजेपी नि गवर्नमेंट बो नखरि फाइनायनि कगेखो टाइम फाइनाय सालसा जदि बीजेपी रो महाराजा बाय जे एग्रीमेंट मने ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट मने बा अननो दबे एग्रीमेंट गै सिनि मानताय सप्ताहनो जदि खेला खलाय जदि दिले धाला खलायगंके दिले खलायगंके सालसा तो फाइनाय तिनिया बखना अब राइट टाइम राइट डिसीजन ना नाय जों नाके बैक आउट खायनाय नाके गवर्नमेंट विथड्र खायनाय वेरी क्लियर बुग्रा
right time na chik to kintu tabu tremendous pressure ito je central government no immediately sini by je talk claiming agreement claiming abono implement claim sini political rights ready to kahamni kok tabu jora to sung to kuno phano wrong nu ko kintu patient tini no maya tini no sung kagi thangnai uthane apto ngia dorjoni ekta dorgar tong kusol tong kintu ne 25 bochor Tripura jo tongkha center boni support ke eksom UPA government afro nang je tabuk CPM ro edis empowerment sano 123 amendment nang tabuk sungmai khorang joro milibi kokso afro tange 123 amendment bill pass clearly jokhon or first UPA government tongo led by Dr. Manmohan Singh on that time CPM also part and parts of the government then why people are silent on that time no one's raised the voice on the floor of the house for bestowal of empowerment to ADC kino tabu ken question klayo bobogra tapro congress tabu Tripura motha tabu bini khorang alada pura entire indigenous people ni existence survival be khorang disease tong kajen ta pura sing tini bucha nangnai jokhon or amra bangli শহর বুকেতে খরং tisaka aborke অগণতান্ত্রিক লিয়া aborke provocative ya सब दांगा सृष्टि खाया नाई तो त्रिपुरा तो थाबु इतिहास नष्ट खाया नाई तो नरक सिया और हजार हजार बছর महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य जे आसार चिनी माणिक्य डायनेस्टी और जे प्रिंसली स्टेट आसे स्वाधीन त्रिपुरानी इतिहास पगि थांगा काजी खाजनि टाकुर गोबां कक साना मुसुगया नरनां कबुना मुसुगो सिनि माइंड चेंज खायदि जों एकदम प्रोग्रेसिव मेंटालिटी दिने जों बुग्राबाय ताबुक जराव तंगना नांनाय राजनीति खायने राजनीति सब समय राजनीति वेरिएशन दङ आइडियोलॉजिकली डिफरेंस मानो कतगुला कमन इश्यू दङ से कमन कज कमन इश्यू तो थानसांगनान दरकार आबन बागै तो नों सीपीएम बाय कांग्रेस बो तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कतगुला कमन इश्यू तो नर थानसांगिने नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी अगेंस्ट से फाइट खायो किंतु सिनी कमन इश्यू तो सुंबो तो ताकुक डेविड मुरा सिंह आपिल खेमन तो कोनो जगह भूल करी এই যে কমন ইস্যু কমন টক খেমান জায়গা তো সুবুচিনান দরকার আবনে খাজেনে তাকর বুকর আং কবাং তিনি বিসি কক সায়া আজক সাউইনো নং থানি বিদায়না সিনাই নরক সাইমানো ববগ্রা নসং ওয়েলকাম খাইনা নাंगनाय बिदिन जे खरां किसामानि ब কক सामानि उन इमोशनल या परफेक्ट हिस्ट्री नो ब रिविजिट खाइनान बागै কক सावो एवं ब साइमानो जे जों सिओ जे अ एंटायर सारा त्रिपुरा नो बंगनी लिडारशिप नो जों स्वाधीन त्रिपुरा बছর पर बছর হাজার বছর जों लुखा এবং সেই স্বাধীন ত্রিপুরা থেকে গণতন্ত্র তালাংমানি ব অপরিবার নো আজক সাউইনা নং থানি কক বথাগ্রাসিনা আপতত